32. Third dyan sila to. Ah. Second o third. Ano ba? Matabla sir. Mga tabla. 33. Ah, Wala na pwede, tayo chance pwede. na nuna ni. 34. Points. 35. Pila points niya siya? 3 round. 3 na 3 ay 3,000. Kaya mag 4.5 bagod silang duha. Ha? Mag 4.5 bagod sila. Kung matabla. Wala na makapas nila. 5 man ang sulod. 13 lang. 40. 41. Pagla niya. 42. 43. Na. 44. 45. 46. 47. Na, kalayo. 47. 48. 49. Last move sa white. Back to 0. Tablan. Okay. Congratulations.